हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे आम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो आज आम ओडिया वर्ण विचार वाक्यर गठन रीति और प्रकारभेद संपर्क में संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा, जहाँकि +3 थर्ड सेमिस्टर कोर्स 7 यूनिट 1 रे रही अछि। और जो मैंने प्रथम थर चैनल को आसुचंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, जहाद्वारा आपण परवर्ती वीडियो सर्वप्रथमे पाइपारे। तो चलतु आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न होची ओडिया वर्ण गुड़िक केते भाग में विभक्त आलोचना कर। तो देख, ओडिया वर्ण गुड़ी को दुई भाग में विभक्त कराई यथा स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो वर्ण गुड़िक अन्य वर्णर साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारती से गुड़ी को स्वर वर्ण कहुए। ना क्या कहुए, जो वर्ण गुड़िक अन्य वर्णर साहाय्य द्वारा उच्चारित हो पारती, माने जो वर्ण गुड़िक अन्य वर्णर साहाय्य द्वारा उच्चारित होता से गुड़ी को स्वर वर्ण कहुए। से बोली जो वर्ण स्वर वर्ण साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारते नहीं, से सबु व्यंजन वर्ण रूपे परिचित। ठीक से बोली जो वर्ण स्वरवर्ण साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारते नहीं, से गुड़ी को व्यंजन वर्ण रूपे परिचित कराई। तो परवर्ती प्रश्न, स्वरवर्ण गुड़िक केते भाग में विभक्त। उच्चारण अनुसार स्वरवर्ण मानक दुई श्रेणी में विभक्त करा जाए, यथा ह्रस्वस्वर और दीर्घस्वर। दुईटी श्रेणी में विभक्त कराई, यथा ह्रस्वस्वर और दीर्घस्वर। तो नेक्स्ट, व्यंजन वर्णर परिचय प्रदान कर। व्यंजन वर्ण मानकर संख्या 36टी, यथा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ज, र, ळ, व, तालव्यास, मूर्धन्यास, दन्तस, ह, क्ष, य, ल। तो व्यंजन वर्ण मानकर संख्या होची 36टी। तो नेक्स्ट, वर्गीय वर्ण कहले आम कौन बुझा। तो देख, स्वरवर्ण माने भिन्न भिन्न वर्ग और श्रेणी रे विभक्त होइतिबारु एमानंकु वर्गीय वर्ण कहुए। ना स्वरवर्ण माने भिन्न भिन्न वर्ग बा श्रेणी रे विभक्त होइतिबारु सेमानंकु वर्गीय वर्ण कहुए। वर्गीय वर्ण गुड़िक 5 भाग में विभक्त, यथा क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो नेक्स्ट, अवर्गीय वर्ण कहले कौन बुझ ना, वर्गीय वर्ण को छाड़देले अवशिष्ट 11टी व्यंजन वर्ण को अवर्गीय वर्ण कहुए। ना वर्गीय वर्ण को छाड़देले अवशिष्ट 11टी जो व्यंजन वर्ण अच्छी से अवर्गीय वर्ण कहुए। अवर्गीय वर्ण गुड़िक 3 श्रेणी विभक्त, यथा अंत्यस्थ, ऊष्म और अयोगवाह। ना अंत्यस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, अयोगवाह वर्ण। तो नेक्स्ट, वर्ण गुड़िकर कार्य किपरि। वर्ण मानकर कार्य द्विविध, तथा स्वतंत्र भाव में व्यवहृत हेबा और अन्य वर्ण सहित मिलित हेबा। स्वर वर्ण मानकर मध्यरु र एवं स्वतंत्र भाव में व्यवहृत हेबार प्राय देखा जाए नहीं। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सहित मिलित हेले स्वर वर्णर गोटे चिन्ह मात्र रहे, यह को मात्रा कहती। नेक्स्ट, वर्ण मानकर वर्ण मानकर उच्चारण स्थान केतोटी। उच्चारण स्थान अनुसार वर्ण मानकर विभिन्न नाम होता है, यथा उच्चारण स्थान 8टी, यथा हरह, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दांत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो परवर्ती प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है,
ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳିତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କ ଯୁକ୍ତ ତ, ମ ଯୁକ୍ତ ଖ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯଥା ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆସକ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ବିସ୍ମୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟର ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଥା ଆହା, ମାନବ ଏଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ଯେ ଜରାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯୌବନରେ ମର ହୁଏ। ଓଃ କି ଭୀଷଣ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ, ସମାନ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କରେ ସମାନ ହୋଇ ଏକ ପଦ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନର ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଉଛି ହାଇଫେନ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଯୋଜକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିନାଶ ଦୀର୍ଘିକା। ତ ନେକ୍ସଟ, ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମୀପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବିଚାର, ବାକ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।